Happy Fiesta diri sa aton sa Barangay 6, Zone 3. Pudman, akon mapasalamaton pud sa aton pinalanggang kapitan kay Kapitan Oray Milan. Kag subong man siya makagawad, kag inaari din siya kagawad Noli Nini, kag siya kagawad Joking Gomez. Sa tanan man mga kagawad sa Barangay 6, kag sa tanan man pumuluyo sang Zone 3 diri, madamo gyud salamat sa inyong kooperasyon subong hapon. Pud sa aton nga magician, nga photo booth, kag sa Kit Vibes TV. Thank you gid. May arit kita diri sang dutay feeding program sa aton nga kabat ice cream, kag sa aton man photo booth, kag sa aton nga magician kay Sir Ryan Magliwan with the support of our Mayor Javi Benitez, Vice Mayor Jun Bibantog, kag sa aton man tanan nga opisyalis sa Siyudad San Victorias. Happy Fiesta, Zone 3, Barangay 6. God bless Barangay 6. God bless City of Victorias.